Nakoni. Tingnan, Pasto Basilio. Pasto, dako na naman. Celestes pa rin. Celestes pa rin. Dire-diretso para Orani. Pasto Denzel. Denzel nilapit pa. Yes, Orani. Orani malaki. Pasto Pilipinas. Yes, sir. Wala pa nga. Pasto Basilio. Pull up. Yes, sir. Pasto Rapi, Rapi po. Rapi. Yes, sir. Para kay Rapi. Score natin. 6-2. Good. Jordan sa gitna. Yes, sir. Para kay Akashi. Ang sa gitna. Pasto Basilio pa rin. Dukot-dukot. Wala pa rin. Rebound by Philip. Ito na naman si Rapi Boy. Yes, sir. Pasto Basilio. Wala pa rin. Rebound by Orani. Yes, sir. Para kay Rapi na naman. Pilak. Akashi sa trek. Kamo! Celeste sa gitna. Yes, sir. Para kay Celeste. 5 seconds. Pilak pa rin. Pilak. Binali-bali. Oh, wala pa rin. Rebound by. Marami pa rin. Rami. Pasok pilak. Pilak sa trek. Kamo! Pilak! Ano ba, fake? Relax lang daw, Pasto. Pilak na naman sa tres. Kaboom! Uy, ganda ng nangatak nun. Pasto pilak. Pilak, masyado daw malaki. Yes, sir, para kay Akay. 15-23. Uncle Bob. Pasto Magno. Magno, tubok, idinukot. Yes, sir, para kay Collado. Grabe naman si Bamba. Andyan, to the red, si Einstein, Pasto, Ayay. Yes, sir, by Ayay. Bobby. Yes, sir, para kay Einstein. Yes, sir, para kay. Yes. Last 10 seconds to shoot. Last 6 seconds. Pasto Orani. Ay, foul. Yes, sir. Yes, sir, para kay Orani. 24 seconds. Pasto Denzel. Pasto, Garcia. Yes, sir, para kay Garcia. Pagawa ni Dalisay, last 5 seconds. Last 3 seconds. 2, 1, basket! 12 seconds to shoot. Umaba na rin. Malapit na. Garcia. Ito Michael Cole. Ay, pumasa agad. Bam! Garcia. Ayan. Disney ball. Hinaharap na. Anak ko. Ano ba yan? Sarapin. Sino nga? 10 seconds to shoot. Uy, ganda na papakingayan! Uy, nakakasama! Uy! Ganda na ng papahan! Yun, haras by Ryan Pinlock. Uy, nakagaw niya kay Gab! Still by Akay! Pass to Jordan! 2 points!
Umay ni Trey. Si Raya bubukol ng Trey. Para ba? Manggal ka na. 10 seconds to shoot. Garcia! 3! Bigla. Nagkabot bigla umatake. Inasa kay Angel Bag. Libre. Walang katao-tao. Manggal to the rebound. Alfred! Uli! Four seconds. 2.